Die mond- en kaakchirurg Dr. Sharan Naidoo en verpleegster Andrea Dos Santos van die Blissful Cleft Foundation kuier vanoggend saam op die geelbank om oor die werk wat hulle doen met betrekking tot gesplete verheemeltes by babas te gesels. So goeiemôre en welkom aan albei van julle. Dankie. Goed, ek dink ek wil sommer begin met statistieke in Suid-Afrika wanneer 'n mens kyk na babas met gesplete verheemeltes. Is daar miskien 'n paar interessante syfers wat julle met ons kan deel? Yeah, well, I think it's not as uncommon as we would think it would be. So the statistic that I would give you is the statistics that we pulled at our facial cleft deformity clinic. It indicates that approximately 1 in every 720 births are kids that are inflicted with cleft lip and palate. So it's a phenomenal ratio. Yes. If you were to take it into perspective of the population of South Africa. For instance, if you would look in Gauteng alone, we'd expect approximately 20,000 children to be affected with cleft, of various age groups, obviously. So the statistic would be just a singularity, but the actual burden of care, it's exponential because each child would require more than one procedure, more than one surgical intervention, together with other auxiliary needs that needs to be addressed. En vir my interessant, is daar 'n sekere ouderdom wat dit amper te laat is om dit reg te maak? Hoe vroeër hoe beter. Mens begin met chirurgie sommer net. Yeah, the thing is we talk about protocols, right? So the idea is that because there are so many procedures that need to be addressed throughout the child's life, surgical and non-surgical, we need to do it in sequential, stepwise manners, or else it just becomes a haphazard affair. So ideally, you'd work according to a set protocol that has timelines. And unfortunately, we do have many patients that fall out of protocol, and they would need to be dealt with, but the outcomes become slightly unmeasured, comparable to those that fall within protocol. En kan 'n mens dit aan 'n spesifieke oorsaak toeskryf? Om te sê waardeur dit veroorsaak word. Okay, so the thing is, it's difficult because number one is that we don't get reliable history from the parents, right? For one is that they don't understand where they faulted or the cause. The other is that there's non-disclosure. So from the literature and from our experience, smoking comes high up on the list. High alcohol intake From the mother. during pregnancy. Yes. Yeah. Can you believe it? Yeah, smoking during pregnancy, high alcohol intake, poor antenatal. For antenatal care, not taking your folic acid is quite important to create prevention. So not doing your follow-ups and poor antenatal care and maternal health during pregnancy can also be one of the causes. Ja, so mens kan eintlik maar sê dat dit amper neerkom op nalatigheid. Not necessarily. Yeah. Nee, It's not negligence. I think it's just lack of insight. Yes. goed. So we could have clefts that develop isolated in where we can identify environmental causes, but there's also a genetic cause, right? Okay, And then there's an interplay between the two. So by far and large, I would say that it's either environmental or genetic, and then the interplay, but not negligence. There's very few, very small percentage of patients that actually understand the consequences and continue to smoke and drink. So dis wat dit so 'n moeilike Yeah. situasie dan maak. Verseker. Ek wil net vir 'n oomblik stil staan. Miskien kan Andrea, kan jy dalk vir ons sê wat presies behels die Blissful Cleft Foundation? Gee net vir ons so 'n bietjie agtergrond. Okay, so ons het bymekaar gekom saam met dokter en ons het net besef dat daar is regtig 'n groot nood om operasies en sorg te bied vir die kinders en vir die families. En ons het eintlik begin uit 'n emosionele onderstand oogpunt uit en van daar af dit het net vir ons 'n passie geword. So ons het eintlik begin om mamas te ondersteun wat deur die cleft journeys gaan. En ons het gegroei op 'n WhatsApp groepie en ons het van daar af besef dat daar so 'n nood om bewusmaking te skep oor cleft of gesplete verheemeltes, want mense weet nie altyd waarvan nie. En die rede om dit is want baie keer steek die families hulle ook al weg, want hulle bring hulle eers uit as die operasies klaar gedoen is. So mense weet nie, die publiek weet nie eintlik altyd van
gesplete verheemeltes nie en ook nie die emosionele kant daarvan nie. Jy weet die ouers wat deur hierdie goed gaan en deur hierdie journey moet gaan, is al klaar moeilik om 'n normale babatjie vas te hou en vir 'n normale babatjie te sorg en groot te maak en nou kom jy gespleet by en daar's soveel ander komplikasies saam met dit. So dis eintlik die oogpunt waar ons vandaan begin het en toe gaan ons na dokter toe en ons besluit, weet jy wat, ons kan dit groter maak met operasies by en ons kan kyk hoeveel operasies ons kan bied en ons wil ook baie graag gefokus het op education, ekskuus ek praat net Afrikaans en Engels, maar op die education van mediese personeel soos verpleegsters. Myself, ek het nie altyd besef wat is 'n gesplete verheemelte nie, omdat in my opleiding het ons nie regtig daarvan geleer nie. So toe ek met dit begin werk saam met dokter, te besef ek dis eintlik 'n totaal en al 'n ander wêreld. So ja, ons het net besluit ons wil net 'n bietjie meer bewusmaking maak en ook die mediese personeel begin om meer education daar ook te doen. So ja, dis maar die Blissful Cleft Foundation, ja. Ek is so skieurig oor die tegnologie. So ek wil tweeledig praat. As mense nou kyk hoe dit gehanteer was in die 80s teenoor die tegnologie vandag om dit op te bou of reg te maak, dan moet dit verander en dan ook weer eens die verskil, want ek bedoel dit is definitief 'n duur ding. En dis hoekom foundation so belangrik is, want nou, daar's 'n grense verskil met iemand met 'n mediese fonds en hy weet hy het net die vermoë om vir die operasies te betaal vir mediese fonds, maar dan sit ons met 10 en duisende kinders in rural areas of in informele nedersettings en dan sit nie vir 'n foundation as jy kan dit nie doen nie. So kom ons praat eers tegnologie, hoe dit verander het en hoe bou mense dit op? Hoe verander mense dit? So I think it's understanding of physiology and wound healing, number one. Number two, it's that by way of scientific research and publications and learning and improving, the techniques improve and it gets taught to other people as well. So as time goes on, new techniques are developed and techniques improve. So not much has been changed from 40 years ago, except for small tweaks. Okay. And it's important to understand that exposure and continuous exposure to the field is important. In the UK, they have special cleft surgeons that are dedicated to cleft work. So they measure their outcomes continuously. And for you to be regarded as a cleft surgeon, I stand to be corrected. I think you need to be to perform a minimum of 45 procedures a year. Sure. So you keep your standards at a level that becomes measurable. En dan ook wat ons gaan nou daaroor praat. Ja. Ek dink oor die finansiële ding hoekom mense foundations moet ondersteun. So weer eens welkom aan albei van julle. Jorna, jy was nog besig om te gesels oor die tegnologie. So Ja, en ek dink die verskil in terme van in ons land tussen ryk en arm. Daar's regtig soveel families en ouers wat dit nie kan bekostig nie. Dis hoekom 'n foundation so belangrik is. En net ek dink ook, ek dink as baie soos jy sê, mense steek hulle Andrea gesê, steek hulle kinders weg. Maar sien mense dit baie duidelik dat die groot verskil in foundations is nodig om hierdie kinders te help. Sure. I mean, if you look at destitute areas, there's always a disparity between availability of funds to access healthcare, the understanding or the knowledge that there is healthcare facilities available to treat your child. So it's multifactorial. Obviously, there's a big burden on the healthcare system to be able to manage these kids, and that's one of the reasons why we committed to establishing the Blissful Cleft Foundation was to alleviate the burden on the healthcare system. I mean, a small difference in the long term amounts to a big change, a big difference, and that's our intention was to basically give every child that we can reach out to change their life, to give them an opportunity to a normal life. goed, nou behalwe vir die kostes, Andrea, wil ek graag by jou hoor wat is van die ander uitdagings wat jy sal uitsonder wanneer dit kom by so 'n geval? Okay, so met 'n gesplete verheemelte, die eerste ding wat ons oplet is die voeding. Die ouers sukkel verskriklik met die voeding, oor die anatomiese strukture. So dit is nie 'n gewone gee bottel, gee bors en die babatjie kan drink nie. Hulle kry 'n plaatjie wat dan help om die babatjie om te suig, maar meestal met die ouers nou 'n bottel voed. En dit gaan ook baie keer oor in reflux.
Ja, is die regte woord, ja. Reflux. Ja, en dis nogal 'n groot stryd vir die ouers is die voeding. En dan op 'n latere stadium spraakterapie. So as hulle nou alreeds hulle operasies gehad het, dan baie van hierdie kinders sukkel met spraak. En dit is ook 'n groot ding waarmee die ouers moet sit. En dan soos ek genoem het, die emosionele bystand. Jy weet, baie van die ouers weet nie met wie om te praat of hoe om te praat nie en hulle sukkel om deur dit te kom op hulle eie. So ja, daar is definitief ander faktore waarna mens kan kyk as net en dan later aan ortodonsie. Wat ook 'n groot rol speel. Yeah, so the need continuously changes. So in the Yes. starting, there's an emotional, psychological need, and then there's a functional need to feed and to grow, and then there's a surgical need to repair the problems, and then then there's a functional need again, and then there's a dental need, and it just keeps. Ja, en dan moet mens weer emosioneel kyk na die kind self. And then- die Vooral as kinders jy in die bietjie ouer is, skool. ook, And Yes. then it becomes a cosmetic need, right? Ja. That's the Because an inadequate closure or repair is Ja. not adequate anymore. En because baie it's- van die kinders in tienerjare kom terug uit hulle eie uit en sê okay, nou wil ons, jy weet, soos dokter sê reconstructive surgery, as hulle wil hulle neus mooi maak of hulle wil die gesig weer regmaak. So dit is nie 'n quick fix nie. Dit is nie iets wat gaan in die eerste jaar van 'n lewe regmaak word en ons beweeg nou aan nie. Dis iets wat 'n pad stap en wat net dis 'n lang pad wat hierdie kinders stap. And I just like to extend on what Andrea touched on earlier. We tried to place emphasis on teaching and speech development and emotional support, because we believe if these kids can integrate in society by way of commanding language and having confidence, aesthetic compromise will be overpowered. Ja. Wat is die mediese uitdaging? En dit is 'n vreemde vraag miskien, as mens nou vroeg begin, maar die kind groei ook nog. Help dit dat dit, weet, as jy 'n babietjie begin opereer en so sy groei, Yeah, but that's it. To get that balance. The problem is when you look at protocols and Yeah. they get established over the years and they get improved on, it's to blend in or to find that sweet spot where growth is not going to be disadvantaged, but we will benefit off the surgical technique for optimization of feeding and speech. So there's always that interplay where you need to find that sweet spot, and that's how the protocols get adapted and adopted. Goed, nou Andrea, wat sou jy sê, watter tipe emosionele bystand kan 'n mens aan die families bied? En is dit nou tipies waar die Blissful Cleft Foundation ook 'n groot rol vertolk? Ja, so ons het 'n WhatsApp groepie waar ons 'n paar mammas, ons het so oor die 40 mammas op die oomblik nou wat net lekker met mekaar gesels. En dis vir my ongelooflik om te sien dat ek as 'n mamma wat nie 'n kleftbabietjie het nie, dit sal nooit iets wees wat my vriendin wat wel 'n kleftbabietjie het, sy sal nie noodwendig by my kan aanklank vind soos wat sy by 'n ander mamma aanklank vind met 'n verheemelde 'n kleftbabietjie nie. Ja. So dis net ongelooflik om te sien hoe hulle eintlik met mekaar gesels die hele dag. Daar's permanent boodskappe wat vorentoe en agtertoe gaan. So dis ongelooflik om te sien hoe daai groep net daar kan wees vir mekaar en dis regtig iets wat ons net meer wil doen en dan het ons ook die voorreg om mammas oggende te begin het waar ons oumas nooi, mammas nooi, die kindertjies kan saamkom en dan kry ons 'n spesifieke persoon om bietjie te kom gesels op die oggend oor challenges waardeur hulle gaan en spesifiek op kleftbabietjies. Dit is nou ongelukkig bietjie moeilik nou met COVID om almal bymekaar te kry. Natuurlijk. Maar ons probeer regtig net om daai bewusmaking na buite te kry dat ons as 'n gemeenskap ook meer kan weet hoe om hierdie families te ondersteun. Dat dit hulle nie net bymekaar hoef aanklank te vind nie, maar dat ons as 'n gemeenskap agter hulle kan staan en kan sê ons is hier en ons wil hê mense moet weet van hierdie kinders en ons wil hê dat dit oukei is om 'n kleftbabietjie te hê en jy gaan alright wees en ons as 'n gemeenskap kan jou ook ondersteun. Maar nou wil ek ook vra, want jy het nou na bewusmaking verwys en Dr. Sharan, jy het vroeër genoem dat dit waarskynlik is omdat mense nie noodwendig ingelig is of so ingelig is soos wat hulle behoort te wees nie. So wat meer kan gedoen word om die nodige bewusmaking te skep en mense in die proses op te voed? But that's where sensitization and marketing and putting it out there in programs like Hoekom ons this. hier is. It creates awareness. Yeah. It's all about creating awareness and. And it's Cleft and Craniofacial Awareness Day today, month. Month. That's why we so, ja, dis hoekom dit nou so lekker insluit by hoekom ons hier is vandag, ja. Waar kan mense meer uitvind van julle foundation om betrokke te raak of dit skenkings is of net ook net bystand? Ons is op Facebook, so hulle kan ons volg op Facebook, Blissful Cleft Foundation. Ons het ook 'n Instagram page en dan ons
website is www.blissfulcleft.org. So hulle is welkom om daar ook te gaan leer. Al ons funksies wat ons doen is ook daarop. Ons probeer maar nou soveel as moontlik virtual doen oor COVID. So as hulle fondse wil beskikbaar maak, hulle kan ons kontak. Daar is ook 'n link op ons Facebook, op ons website. So hulle is welkom om daar ook te gaan leer of ons direkte kontak. Ja. Goed, baie dankie vir julle tyd. Ek Dankie. dink ons voel aansienlik meer ingelig. So dit was dan die mond- en kaakchirurg Dr. Sharan Naidoo. Baie dankie en ook die verpleegster Andrea Dos Santos van die Blissful Cleft Foundation. Kom ons gaan groei.